राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज सह शिक्षण कार्यक्रम गुरुत्व वर्णना कर। तो मैं कही दूसरी जुलाई 25 तारिख में आपंकर एग्जाम अच्छी एथिशियन भैल्यूज तो एबेठू आपने प्रिपेयर हो जातु। आमर जेतुटी क्लास होची एथिशियन भैल्यूज चैनल प्लेलिस्ट अच्छी भल भाव जाकि देखी दिंतु तार भितर ही आपंकर एग्जाम जमी क्वेश्चन आसो। तो क्वेश्चन रही सहशिक्षण कार्यक्रम गुरुत्व वर्णना कर। तो सहशिक्षण कार्यक्रम कौन ता द्वारा आमर कौन बेनिफिट होते आम भिडियो डिस्कसन करवा उभय इंग्राजी ओडिया डिस्कसन करवा। तो फास्ट देखो आंसर कौन रही को करिकुलर बेस्ड एक्टिविटीज हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू व्हिच दे लर्न टू सक्सीड इन रियल लाइफ। Co-curricular activities are more important in the field of education for the following reasons। तो कहला ये सह शिक्षण वित्तीय कार्यक्रम गुड़िक छात्र छात्री मान सामग्रिक विकास में सहायक होता है। यह द्वारा से वास्तव जीवन में सफलता लाभ करने शिखी था। निम्न कारण गुड़िक दृष्टि शिक्षण कार्यक्रम गुड़िक तो ये आपंकर कहला ये सह शिक्षण कार्यक्रम द्वारा छात्र छात्री मान सामग्रिक विकास होता है। से निज जीवन में विभिन्न सफलता हासिल कर जीविका ग्रहण पर सहशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न आपंकर अभिज्ञता हासिल करते कौशल वृद्धि पाई थाए। तो शिक्षा दृष्टि सहशिक्षण कार्यक्रम कौन आपंकर गुरुत्वपूर्ण रही आपंकर निम्न दर्शागला। तो फास्ट पॉइंट आपंकर रही तो फ्रेंड्स प्रथम जान सहशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कौन हो देखिए आम शिक्षा क्षेत्र में कौन गुरुत्व रही। प्रथम हूँ होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओडियाटा हूँ सामग्रिक व्यक्तित्वर विकास। तो रही दी एक्सपीरियंस एंड स्किल्स गेन्ड थ्रो co-curricular programs enable students to solve personal problems later in life as well as leadership skill such as public speaking। सह शिक्षण भित्तिक कार्यक्रम गुड़िक द्वारा लब्ध अभिज्ञता और कौशल छात्र छात्री मान परवर्ती जीवन में व्यक्तिगत समस्या गुड़िकर समाधान करने सहित से नेतृत्व भित्तिक कौशल सर्वसाधारण सभा वक्तृता देवा आदि विषय दक्ष करता है। तो जो सामग्रिक व्यक्तित्वर विकास कहले कौन सहशिक्षण कार्यक्रम द्वारा छात्र गुड़िक जो छात्र छात्री मैंने जो अभिज्ञता प्राप्त करते जो कौशल प्राप्त करते द्वारा परवर्ती जीवन में जो सब समस्या गुड़िक आसी था समाधान सहजरे कर सहशिक्षण कार्यक्रम जो नेतृत्व भित्तिक कौशल प्राप्त होता द्वारा से जनसाधारण सम्मुखें सभार वक्तृत्व देवा आदि विषय दक्षता बढ़ी था। ये आपंकर सामग्रिक व्यक्तित्वर विकास होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट आम रही मोटिवेट स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर इंटरेस्ट ओडियाटा कौन ना छात्र छात्री मान निज रुचिर साधन निमंते प्रवर्ताई थाए। रुचि मान जीविका आड़ को प्रवर्ताई थाए मोटिवेट करता विषय पढ़ा रही। बाय पार्टिसिपेटिंग इन co-curricular activities students become aware of their interest and become better personalities including sense of responsibility and self-directedness by allowing students to solve a task or problem from an early age. Students can easily solve similar problems in real life. Finding work of their own interest creates a self-motivate in them। ओडियाटा कौन ना सह शिक्षण कार्यक्रम भाग ना फल छात्र छात्री मैंने निजर रुचि विषय सचेतन होता से कथा आपंकर कहला सह शिक्षण कार्यक्रम द्वारा से जो रुचि व जीविका विषय सचेतन होता द्वारा से उत्तम व्यक्तित्वर अधिकारी होता सचेतन होता द्वारा से प्रयास करते किपरि लक्ष्य स्थल पहुंचे। यही सब कार्य द्वारा से कौन होता उत्तम व्यक्तित्वर अधिकारी होता। दायित्वबोध आत्म प्रत्यय जागृत करने अल्प बयस कौन एक कार्य व समस्या समाधान करने को दिज्व फल छात्र छात्री मैंने वास्तव जीवन क्षेत्र में समस्या गुड़िक सहजरे समाधान कर सहशिक्षण कार्यक्रम छात्र छात्री मान विभिन्न किसी दायित्व दी थाए विभिन्न समस्या समाधान कर जहाद्वारा जो जी आपंकर छोट बड़ी आप विभिन्न समस्या समाधान करेंगे विभिन्न दायित्व को भल भाव तुलाई पारे भविष्य निश्चय आपने विभिन्न बड़ बड़ समस्या समाधान करेंगे। यह केवल क्या द्वारा संभव हो पार ना सहशिक्षण कार्यक्रम द्वारा निज रुचिर कार्य पाइबा फल से आत्म प्रत्यय जो आपंकर मोटिवेशन सृष्टि होता है जहाँ से जानीगले आमर रुचि आम लक्ष्य स्थल रखा जहाद्वारा से आपंकर भल भाव मोटिवेट होगी
ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବେନିଫିଟ୍। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଏନହାନ୍ସିଂ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍କିଲ୍। ତା ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି। ରହିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ improves the memory of students by stimulating their brains, which makes them successful in academics. For example, playing chess improves a child's intellectual development. ତା ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ନା ସହଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିଟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଚେସ୍ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରି ଖେଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି। ତ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ। ଏନହାନ୍ସିଂ ଏକାଡେମିକ୍ ସ୍କିଲ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟା, ସେଟା ସରିନି ଆମର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରୁଚିରେ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥାଏ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ନିଜର ପର୍ସ୍ୟୁ ଦେୟାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ବା ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବେ। There is a misconception among all parents that engaging in activities other than schooling is detrimental to their children. I bought this is a misconception because in real life doing any job for a living, ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର, ତ ଏଠି କହିଲେ ଆମର because in real life doing any job for a living requires some other qualities along with educational qualification which are learned through co-curricular activities। ତା ଓଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପାଠ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ କେତେକ ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାଠ ପଢା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଖେଳକୁଦ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପାଠ ପଢା ହଉଛି ନା କ'ଣ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କାରଣ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତମର ଜୀବିକାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିନଥାଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନା ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।